Good morning guys. Mao din ning bungad na ning aram naghana ka atong ibos. Grabig ibos guys ang naghana. Bawo nga ni sila nga murag lagtawan ra mag sa kabuntag. Nana pod ni sila ang mga ibos. Kani ba guys, kaning mga anay man siguro ning anay pakto. Aglag ko dani kay inda makagaba nig mga kuan pero mga matay man pod sila. Mamatay siguro sila guys ug malamdagan. Kay murag pangit-ngit ra man siguro ni sila. Aw, panggabi hani ba? O kasabot. Ani man sila sa suga. Na may ang buntagan dari sa gawas. No na nga. Maghan ka adto kay aram sila suga. Grabe. So ha sa na nga silhigan guys kay murag grabing ilara. Dalton, careful. So many ants. There are so many ants, Dalton. Mama, nice. So many flies here. Yeah, so many flies. Excuse me, Dalton. Nagana oy. Wa mo ko daspan. Atong ang daspan. Bali. Bali pakibag oh. Bali ang daspan. Dara ang nilang pagaa guys oy. So guys, na yung mga peanut butter no kakita man din mo no. Uday lutong dia. Ang kuha ning lutong. Kari dia. See? Lutong kaadyo hali iba na. Makalingaw kasi ni tanong mo guys kay no wa say undang-undang og bunga. Dapat dia. Lutong na. Napay isa dari sa ubos. Da guys dia. See? Lutong na pod. Dalton, can you hold my harvest? Yes. Hold it, I'll get another more. I'll get another more. I'll get another one. Unsa? I'll get another more sa imong kunot para mi. Tanawag ang sinya guys, pretty. Actually guys, gamay ra kaadto ni nga punuan. Pero ano naghanag bunga. Dia guys, lata na pero haning ipaterek. Kare guys, kay nagikibkiba naman ni sa bird. So ang ideal ani is if una nimo nga orange pa siya. Pero haning gitudo kay nangadyo na guys. Manang ang paterek na diha. Ang ilubong. Napako gipaterek dadto nga kinsay ganahan. Available to siya kay for free raman. Kani guys, dihang gipaterek. Pwede na sa ibalhin. For free na kinsay ganahan diha. Mo nagahang pang kuan guys. Transplant tanaw. Nagmuis naman sunid na siguro ni pahungawan. Murag unsa naman ni murag naman nagikigwa. Diyan ang hapon na pangawan kay init ron. Kuan si Jack kananay sa sobras ka basa na ba. Need na ni si Jack pahungawan. Murag nagikirkir. Ha? There's a chili peppers that are right here. Oh, so many chili peppers are ripe. That's not a chili pepper, that's a bell pepper. There's a bell pepper in the right. It's in the right. You wanna pick it? Sure. Go pick it. Wait, careful ha. It's so hard. Your mouth will burn. Mouth will burn? Are you sure? Yes, your mouth will burn. Mouth will get burned. Tanaw guys, nahinugan na pod mi guys. Libre na pod mi panakot. Hold this one. Hold this one. It's not spicy. This is another bell pepper. Hold this one. There's a Dapa. mama. Here's another one. Hold that one ha. Bring that inside the house. Yes, I want to bring this. Yeah, sure. Dalton, wait. Wait for me. There's another ripe one here. Here. Here, Dalton. Give this to your tatay. Kana bitong guys nga. Mura bitaw kag nagi. Bilin nga tinanugan. Sigli-li. Lili ra ko guys. Og nanay ugat. Ay, nanay ning luso. Pero di pa siya enough. Kaya injad. Matay kay gamay pa. Kuha na ni. Almost 2 weeks na. Nga siguro ning mixture. Wa sa mo udyon. Pero guys, kaya ba mo dira. Believe jud ko. As in. Ara na dyan lamian nila. Mga padong nan po ni matata kay nagunuwa naman. Pero ara dyan lamian oh. Nana, it's Oo. for the flower. Ang gumaya pa. Kani may nindot guys. Nindot si Jang nga pagka yellow. Ora si Jang yellow nga. Buon sa nga na ni. Sa ID na ni sinagala pero yellow si Jang. Dapat isa diya. Amazing lagi ka adyo kay bago pa nang gitanem. Oops. Careful daw to. Don't step on my tripod. Bago pa nang gitanem guys. Katapusan sa April or May na jud to na. Muwak na jud ay siya. Daan na nagibuhat sa init diha para mas mo bloom pa siya ba. Wa na bubu kay mo uwan mo pod once or twice a week. There's a big one in the flower. There's a big worm where? There's a big one. We'll ask tatay to check it out from the flower. Guys, kanina fire opal. Muwak na di naman ko nila season ron. Pero namuwak ra gihapon sila pero di nila season jud ron. Tingkuan ron ting labang ron sa ilahang sanga. Karon nga season sa ting uwan.
Karon guys is mangudlut ta dani. Hindi pa manibuwak atong pangudlutan. Karong mamuwak. Mani ang gipangbuhat guys datong mga namuwak na panguaan na ng mga udlut. Karong tubog buwak sa ubos. Hala guys, di na pud guys. Magmaura ni sila datos usa orange food. So hana dyan ibang baligja. Kaya daghan man. Na. Orange food. Aw di ni yellow murag orange sa ka ni. So ato ni sidang udlutan gyapon dari. Karong mo proceed sa buwak. Dapa daghan pa ni udluton. Kung gana udluti kaya abi ko buwak na dyan uban. Hindi pa bus sa buwak tanan. Udlutan nato kay mapugos na sa bumuwak. Kani guys, pinalit na rare ko nun si Jaja. Tanawa dyan dahon. Lahi rano pino no. Ano era guys ito pagkuta udlut. Ano makabuwak. Mangipo sa Miss Dalton og batong guys. No, no, what flower is that? It's a batong flower. No, I want to smell it. Sure. Matay mag-ubang batong. Sa ning ning I uban want kay. button. Okay, hold the batong. Nana is getting the batong. Dad, I eat the button. Are you sure you wanna eat this? Yes, I want to eat Okay. this. Hold this one too. Let's cook that first. Sa baning batunga nga kuan maning batunga kada nay tapaw. Huh? There's more. We need to go out. There are more batongs there outside. Wanna come with me? Aning gisira-sira guys kay agbaka lagi. Masud, nay daghang baka dari maglaroy-laroy. Nana, I need to put in the cafe. Excuse me, Dalton. Come on, let's come out. Nana, where's the button? The batong right here. So many batong here. We'll pick the batong. Ipidyangaw gatong batong guys na. May ma-sprayhin ni good. Very organic. Manang gagmay ra siya. Pero importante, wa si Jai chemicals. Daghan dari mga ko dari sa kilid. Dalton, hold this. Ipidyangaw. Hold it, hold this. I'll get some more. Nana, you close the door. Close it later when I'm done getting batong here. I'm still getting more batong here. Ouch, there's so many. So don't come here. There's so many ants. Netong batong guys. Di ni si Jai ingog tag-as, lamig kurma. Pero ang lami ani kanin kay organic man. Bahala gagmay si Jai, importante. Wa si Jai spray og mga chemicals. Why? No, gagmay ra din si Jai kay. Kana makakita tag batong nga arang lagmi arang dagka. Aw. Oh, Puno na sa inisprayhan. Mado ni kay salin sa aguting. Salin sa pijangaw. go there. Safe jud ni kay arang kaan mas mga pijangaw. Amba, give me the batong. Give me the batong. Kay will cook the batong. Come here. There are so many eggplants there too and okra. We have to harvest too. Yes. Let's go. Yes. Natang harvest ron guys nga balatong. Gagmay pero at least pure gajud ni nga why chemicals very organic. Pwede nila lanon. Pero hanlutoon. Karon guys is mang-harvest pud mi og okra. Dalton, what's your step? Okra og kanang taong. Wow, Dalton, look at the okra. I go first. There might be a snake hiding. I go first. Come on. Come here. Nakita na guys ba nga liso sa ingan ni. Ang itsa dito kay arong tubo pero sa unahan. Dalton, hold this one. Let's harvest some. Uy, daghang eggplant guys na nagitago oh. Huh? Eggplant. Happy Here. some in pen. Put that there. There's more. Nana, There's more eggplant. Hala, kagwapa guys. Wa jud si Jai tatsa. Ah, hala, sayang at okra. Wala bantad si guys. Ara rin gana. vegetable. Let's take it out. Here. Where's your... Give me that. You do this like that. Okay? While I'll put the okra there. Wa man ko ka-harvest good kay nasakit si Dalton. Yan, abot nag-arnakat. Talaga pa ning kuwaon. Eh, ugma. Dalton, wait! There are more! Come back! Nasayang nga. The what's the so Dako na. big? Pero humok para ba? Oy, humok pa man. Come here. Come here. Hold this one like that. You help nanay. There are more okra here. I need to harvest the Nana, okra. there's a Aning flower kuan kay inside. ugma hinog ni o mamatay ni. Kuan. Itas mo ganahan mo bunga. Dalton, there's more. See? Look. Here. Where's the bucket? Yes, I put in the bucket. Guwang na na. Nana, you found. Oh no! Here. Move. So many okra here. Wow, Wow, Dalton has many vegetables now. Okay, so hala. Kini magong okra guys, need mo mag-harvest every day. Kaya udi ka mag-harvest every day tanawa kaguwangan ko. Dihas ni agi day
Dili ni kaguwang karing usa mahimo pa kay nabali pa man. Ako ka-harvest kay nasakit si Dalton. Lami jud og ma-harvest guys kay makakaon kag tarong. See? Na si Jai hinog. Ni ako na magpahinog dani the rest. Come on Dalton. Where's the basket? Give me the basket. Tabang-tabangan man tong puning angkon. Careful ha, you might fall in the rock. Tara mag-harvest ana guys. Yan kani. Ito na ng harvestan para kita nimo pahinog. Kaya kuha to nimo nga mahinog, matagak or kanin sa birds. Bye Dalton, go inside now. Bye. Iinta na siguro to. Bye. Makalingaw po mag-harvest guys. Manang tanong ta kay makalingaw ka adto mag-harvest. So mo ni guys atang nakuha today. Naata dari okra, tawong, batong, mga bell pepper o mga peanut butter fruit. Ang biyabas pa. Dugay pa yung biyabas mahinog dako ang buto to. Come on in, let's get inside kay magngita tag pamahaw. Oh, libre na taog vegetables and fruits. What's Dalton's breakfast? It's time to pray. Nana, where's the phone? No phone. Come on, pray now. ABC later. Pray now. It's time to pray. Prayer position, please. Prayer position, please. Okay, tatay, pray. Amen. Amen. Mamahaw ni guys, healthy living sa taron. Healthy living or radya kalato. Itlog dahil tandan mo sa hinog mo petang gipares. Clean food hinuni. Kay plain rabbit awan ay daghang oil. Mao ni pagkaan guys nga madali-dali.